হ্যালো ফ্রেন্ডস, আবার ফিরে এলাম ভোক্যাবুলারি সিরিজের দশম পর্ব নিয়ে। আশা করছি সবাই নবম পর্বটি দেখেছেন। আর যারা দেখেননি, ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আছে, দেখে নিতে পারে। আর যারা এখনও চ্যানেলে নতুন, তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে নেবেন এমনই ভিডিও নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। আর ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অতি অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করে দিবেন। তাহলে আজকের পর্বটি শুরু করা যাক। আজকের যে ফার্স্ট ভোক্যাবুলারিটা আছে সেটা দেখে নিন। অ্যাবর্টিভ, ইট ইজ অ্যান অ্যাডজেক্টিভ। इट्स मीनिंग इन इंग्लिश इज़ अनसक्सेसफुल। इट्स मीनिंग इन हिंदी, इसका हिंदी अर्थ है निष्फल। इट्स मीनिंग इन बेंगली, एर बांगला अर्थ होच्छे निष्फल। इट्स सिनोनिम्स आर फेल्ड, वेन। इट्स सिनोनिम्स आर फेल्ड, वेन। इट्स एंटोनिम्स आर सक्सेसफुल, फ्रूटफुल। इट्स एंटोनिम्स आर सक्सेसफुल, fruitful. Its use in sentence: this was an abortive attempt. আজকের যে সেকেন্ড ভোক্যাবুলারিটা আছে সেটা দেখে নিন। প্যালেড, ইট ইজ অ্যান অ্যাডজেক্টিভ। इट्स मीनिंग इन इंग्लिश इज पेल। इट्स मीनिंग इन हिंदी, इसका हिंदी अर्थ है विवर्ण। इट्स मीनिंग इन बेंगली, एर बांगला अर्थ होच्छे फैकासे। इट्स सिनोनिम्स आर कलरलेस, डल। इट्स सिनोनिम्स आर colorless, dull. Its antonyms are lively, glowing. Its antonyms are lively, glowing. Its use in sentence: Paul looked pallid and sick. আজকের যে থার্ড ভোক্যাবুলারিটা আছে সেটা দেখে নিন। টক্সিক, ইট ইজ অ্যান অ্যাডজেক্টিভ। इट्स मीनिंग इन इंग्लिश इज पॉइजनस। इट्स मीनिंग इन हिंदी, इसका हिंदी अर्थ है विषाक्त। इट्स मीनिंग इन बेंगली, एर बांगला अर्थ होच्छे বিষাক্ত। इट्स सिनोनिम्स आर नॉक्सियस, हार्मफुल। इट्स सिनोनिम्स आर नॉक्सियस, हार्मफुल। इट्स एंटोनिम्स आर हार्मलेस, नॉन टॉक्सिक। इट्स एंटोनिम्स आर हार्मलेस, नॉन टॉक्सिक। इट्स यूज इन सेंटेंस: टॉक्सिक केमिकल्स were spilled into the river. আজকে যে ফোর্থ ভোক্যাবুলারিটা আছে সেটা দেখে নিন। রিলিশ, ইট ইজ আ ওয়ার্ড। इट्स मीनिंग इन इंग्लिश इज ग्रेट एंजॉयमेंट। इट्स मीनिंग इन हिंदी, इसका हिंदी अर्थ है मज़ा। इट्स मीनिंग इन बेंगली, एर बांगला अर्थ होच्छे आमोद। इट्स सिनोनिम्स आर अम्यूजमेंट, डिलाइट। इट्स सिनोनिम्स आर अम्यूजमेंट, डिलाइट। इट्स एंटोनिम्स आर होपलेसनेस, डिस्प्लेजर। इट्स एंटोनिम्स आर होपलेसनेस, displeasure. Its use in sentence: I always release a challenge. আজকের যে ফিফথ ভোক্যাবুলারি আছে সেটা দেখে নিন। গ্রাম্বল, ইট ইজ আ ওয়ার্ড। इट्स मीनिंग इन इंग्लिश इज कंप्लेन। इट्स मीनिंग इन हिंदी, इसका हिंदी अर्थ है असंतोष प्रकट करना। इट्स मीनिंग इन बेंगली, एर बांगला अर्थ होच्छे नालिश। इट्स सिनोनिम्स आर अक्यूज, अलिगेशन। इट्स सिनोनिम्स आर अक्यूज, एलिगेशन। Its antonyms are applaud, praise. Its antonyms are applaud, praise. Its use in sentence: the students often grumble over the food. আজকে যে সিক্সথ ভোক্যাবুলারি আছে সেটা দেখে নিন। rectify, it is a verb. Its meaning in English is correct. Its meaning in Hindi, इसका हिंदी अर्थ है सुधारना। Its meaning in Bengali, एर बांगला अर्थ होच्छे সংশোধন। Its synonyms are amend, improve. Its synonyms are amend, improve. Its antonyms are destroy, spoiled. Its antonyms are destroy, spoiled. Its use in sentence: please rectify the mistakes in my bill. আজকে যে সেভেন্থ ভোক্যাবুলারি আছে সেটা দেখে নিন। লুরিড, ইট ইজ অ্যান অ্যাডজেক্টিভ। इट्स मीनिंग इन इंग्लिश इज फियर्स। इट्स मीनिंग इन हिंदी, इसका हिंदी अर्थ है भयंकर। इट्स मीनिंग इन बेंगली, एर बांगला अर्थ होच्छे भयाबह। इट्स सिनोनिम्स आर फ्राइटफुल, ड्रेडफुल। इट्स सिनोनिम्स आर फ्राइटफुल, ड्रेडफुल। इट्स एंटोनिम्स आर प्लीजेंट, सरप्राइज। इट्स एंटोनिम्स आर प्लीजेंट, सरप्राइज। इट्स यूज इन सेंटेंस: she gave a lurid description of her birth. আজকে যে এইথ ভোক্যাবুলারিটা আছে সেটা দেখে নিন। অ্যাপেক্স, ইট ইজ আ নাউন। इट्स मीनिंग इन इंग्लिश इज समिट। इट्स मीनिंग इन हिंदी, इसका हिंदी अर्थ है सर्वोच्च। इट्स मीनिंग इन बेंगली, एर बांगला अर्थ होच्छे शीर्ष।
Its synonyms are pinnacle, peak. Its synonyms are pinnacle, peak. Its antonyms are bottom, nadir. Its antonyms are bottom, nadir. Its use in sentence. He was at the apex of his career. আজকের যে নাইন্থ ভোক্যাবুলারিটা আছে সেটা দেখে নিন। হ্যালিউসিনেশন, ইট ইজ এ নাউন। इट्स मीनिंग इन इंग्लिश इज डिल्यूजन। इट्स मीनिंग इन हिंदी, इसका हिंदी अर्थ है माया। इट्स मीनिंग इन बेंगली, এর বাংলা অর্থ হচ্ছে অমূল প্রত্যক্ষ। ইটস সিনোনিমস আর ইলিউশন, রিয়ালিটি। ইটস সিনোনিমস আর ইলিউশন, রিয়ালিটি। ইটস অ্যান্টোনিমস আর ফ্যাক্ট, রিয়ালিটি। ইটস অ্যান্টোনিমস আর ফ্যাক্ট, reality. Its use in sentence. Was the figure real or just a hallucination? আজকে যে 10th এবং সর্বশেষ ভোক্যাবুলারিটা রয়েছে সেটা দেখে নিন। ল্যাটেন্ট, ইট ইজ অ্যান অ্যাডজেক্টিভ। ইটস মিনিং ইন ইংলিশ ইজ ডরম্যান্ট। ইটস মিনিং ইন হিন্দি, इसका হিন্দি অর্থ है সুপ্ত। ইটস মিনিং ইন বেঙ্গলি, এর বাংলা অর্থ হচ্ছে সুপ্ত। ইটস সিনোনিমস আর inactive, undeveloped. Its synonyms are inactive, undeveloped. Its antonyms are active, operating. Its antonyms are active, operating. Its use in sentence. He had a latent talent for acting that he hasn't had a chance to express yet.